إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، في بعض الأحيان يقف اللسان عاجزا على أن يتحدث عن أمور لا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد من ورائها خيرا. ولكن أيها الأحباب الكرام، إن هذه المرحلة التي وصلتها الإنسانية على وجه العموم والمسلمين على وجه الخصوص مرحلة حرجة، جد حرجة، مرحلة يصبح فيها الحليم حيران، مرحلة أصبح فيها الإنسان أمام الإنسان لا شيء، لا يحس بما في القلوب وجرحها إلا وكيلها، والله الذي لا إله إلا هو. أيها الأحباب الكرام، قد ابتدع الإنسان من تسخير الله له من الأشياء العجب العجاب لتسهيل العيش في هذه الدنيا، ولكنه عجز أن يبدع بالإنسانية، عجز أن يكون الإنسان إنسانا. حينما نتحدث عن معنى الإنسانية، لو رجعنا والتاريخ يعيد نفسه، لو رجعنا نقرأ بعض المواقف في تاريخ لم تعرف الإسلام ولم يعرف أصحابها الإسلام، ولكن كانوا يعرفون الإنسانية، لوالله علمنا أن كل روح قتلت أو غرقت أو أحرقت أو ذبحت، فإنما الذي حرق وذبح وقتل وأغرق إنما هي كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان وقيمة الإنسان. أما هذه الروح التي أغرقت وحرقت وذبحت وقتلت ونكل بها، إنما هي قدر من الله سبحانه وتعالى. ولكن أين إنسانية الإنسان؟ هذا على وجه العموم. أما إنسانية المسلمين فحسبنا الله ونعم الوكيل. إنسانية شعب وأمة اختاره الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس عموما. والله إن هذه الأحداث لتبين لنا
أن مسؤولي المسلمين على وجه هذه البسيطة إلا من رحم ربك والقليل القليل منهم سيجد سؤالا ربما أمام رب العزة. أمام رب العزة. Alors, chers frères, chers sœurs, parfois, on reste mobile, on reste incapable de s'exprimer devant certains événements quand on cherche l'humanité de l'être humain. C'est vrai que certains événements, Allah subhanahu wa ta'ala les montre. Il y en a chaque jour, chaque minute, chaque seconde des événements concernant la terreur de l'être humain. Mais parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des flashs qui peut-être qui secouent certains cœurs, qui ont des cœurs, qui ont un minimum de l'humanité. Mais quand on cherche aujourd'hui l'humanité, on trouve que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilité, il a inventé tout ce qu'il peut pour vivre dans le confort ici-bas. Tout ce que vous voyez, ça veut dire ce développement sur terre, c'est vrai grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et la science de l'être humain, mais l'être humain en lui, il est incapable d'inventer et de vivre son humanité, ce qui s'appelle l'humanisme au sein de la société humaine. Parce que quand on trouve des corps, comme vous voyez le petit garçon de 3 ans qui est rejeté par la mère, en fouillant la guerre, en fouillant l'orphelinat, en fouillant la théorie, en fouillant tout ce que vous voulez, vous trouvez que, j'ai dit, malheureusement, hein, l'histoire se répète. Et on va parler, quand on revient à lire parfois des événements dans l'histoire anti-islam même, les gens qui connaissent même pas l'islam, mais qui connaissent l'être humain, et savent ça veut dire quoi un être humain. Il y a des événements parfois qui disent que vraiment, qu'est-ce qu'il avait rajouté l'islam à cette humanité? Il a rajouté une seule chose. C'est ce qui manque aujourd'hui. Pour ça, croyez-moi, chers frères, chères sœurs, toute âme qui va être noyée, jetée par la mer, toute âme qui va être égorgée, toute âme qui va être brûlée, toute âme qui va être torturée, c'est pas elle-même qui a subi cela, c'est toute l'humanité qui a été torturée, c'est toute l'humanité qui a été égorgée, c'est toute l'humanité qui a été... et ainsi de suite. C'est l'humanité de l'être humain, c'est les valeurs de l'être humain qu'on voit aujourd'hui, qu'on enterre aujourd'hui. On a enterré aujourd'hui les valeurs de l'être humain. Et surtout, malheureusement, au sein de la communauté musulmane. Au sein de la communauté qui a reçu le message de Dieu subhanahu wa ta'ala, où il leur a dit, vous êtes la communauté que Dieu subhanahu wa ta'ala a choisie pour que vous serez les meilleurs pour l'humanité. Et pas pour vous, mais pour l'humanité. Pour ça, Ahbab al-Karam, croyez-moi, on va tous se mettre un jour devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Et chacun de nous, et surtout nos responsables musulmans, je parle. Peut-être on peut donner chapeau à certains responsables non musulmans par rapport à leur action, mais les responsables musulmans, à part, je peux dire, peut-être à part un seul, si je peux bien préciser, il trouvera la réponse auprès de son Seigneur. Mais hélas, à ceux qui croient que c'est la vie, c'est de vivre le confort. Et c'est la vie, c'est de croire que si je suis musulman et je prie devant la Kaaba, les 5 prières, c'est ça l'humanisme, malheureusement. قبل أن أأتي إليكم أستمع إلى خطبة إمام غفر الله لنا وله في بعض الدول التي فتح الله عليها زكاة واحد أغنى منهم كانت ستعمر سوريا وأيتامها وأراملها ومساكنها، واحد منهم، ويقف الإمام يتحدث في جموع الناس عن التوحيد وعن عدم الشرك بالله وإياكم وعبادة القبور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس إذا جد الجد
حينما يأتيه أهل مضر وفيهم العري وفيهم الفقير وفيهم اليتيم يحمر وجه النبي وينتفض ويغضب ويدعو الناس لإعطاء الزكاة والصدقات وإعطاء من ثيابهم وفتح بيوتهم لكي لا يبقى مسكين وبطن جائع وجسم عار ورجلان حافيتان في أمة أخرجت للناس. يقف أئمة اليوم يحدثون عن التوحيد وأركان التوحيد وعدم الإشراك بالله وكلامه ينتقد بعضه بعضا. أليس يقول رب العزة في نواقض التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كم من طفل وكم من أرملة وكم من يتيم وكم من شهيد وكم من غريق وكم من محروق سيقف أمام رب العزة يوم القيامة ويأخذ بأهداب العرش ويقول ربي هذا جاري قد سد علي بابه حتى مت جائعا. كم من واحد. وتأتي أيها الإمام لتحدثنا عن التوحيد وعن عدم الشرك بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار سيقف أمام رب العزة ويشكو الله جاره قد سد علي باب داره حتى مت جوعا. أليس يقول رب العزة نبي الإسلام أن من التوحيد أن أحدنا لن يكمل إيمانه إذا بات شبعان وجاره جائع؟ أين التوحيد حينما تبيت في بيتك في هناء ورخاء وأنت شبعان وجارك جائع ويقتل ويصلب ويحرق ويركب البحر إلى غير المسلمين استنجادا منهم؟ التاريخ يعيد نفسه ولكن بغياب العقل الإسلامي مع كامل الأسف أيها الأحباب الكرام. Quand un imam aujourd'hui sort pour nous parler dans un pays sans le citer que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné une richesse, un parmi les riches de ce pays-là, il est capable de prendre en charge tous les habitants, tous les Syriens. Un seul, s'il donne zakat de ses biens parmi ce pays-là. Et l'imam il sort pour nous parler de le monothéisme et l'association à Dieu dans un contexte où on trouve des bébés rejetés par la mère. Et on trouve des orphelins et des orphelines, on trouve des feux, on trouve des gens qui fuient leur terre. Qu'est-ce qu'on va dire tous, et en particulier ces responsables devant Dieu subhanahu wa ta'ala, quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour dernier, le voisin il va venir auprès du trône de Dieu subhanahu wa ta'ala et il va s'attacher au trône de Dieu et se plaindre de son voisin et de Seigneur, mon voisin, celui-là, il a fermé sa porte devant moi jusqu'à ce qu'il est mort de faim. Qu'est-ce qu'il va dire devant Dieu subhanahu wa ta'ala? Quand tu claques la porte devant ton voisin, ou bien tu ne la claques pas, tu toques, tu ne toques pas à sa porte pour que tu saches qu'il a faim. Qu'est-ce qu'on va dire devant Dieu subhanahu wa ta'ala? On parle de monothéisme et Dieu nous dit parmi les choses qui annulent le monothéisme même dans le chapitre l'aide où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit: vois-tu celui qui traite la religion du mensonge? Vois-tu, Allah il va nous montrer, c'est qui traite la religion du mensonge? C'est celui qui repousse l'orphelin, qui prend pas soin de l'orphelin. Et celui qui n'incite pas à la nourriture du pauvre. Alors si lui il a du moyen pour le nourrir, c'est encore pire. Si tu n'as pas de moyen pour nourrir le pauvre, tu dois inciter ceux qui ont le moyen de le nourrir, sinon tu traites ta religion du mensonge. Et malheur à ceux qui font la prière négligemment avec ostentation, et aussi ceux qui refusent de l'aide. Alors, frères, il y a l'humanité en général. On parle de monothéisme là-dessus. Voilà les contradictoires du monothéisme. Voilà ce qui annule le monothéisme. C'est vraiment, on est la communauté de monothéisme. Quand on laisse nos frères qui se noient, quand on attend que nos frères prennent la mer pour fouiller
les musulmans, pour y aller, chercher le refuge chez les non-musulmans. Et parfois on le donne, والله أحباب الكرام كثيرا ما نلوم على دول الغرب وأوروبا وسنبقى نلوم عليهم ما داموا مخطئين، ولكن في بعض الأحيان ينبغي أن نحسن الحديث عن الجميل. ربما قد ترون في التلفاز هذه الأيام أسر غير مسلمة تفتح أذرعها وتفتح بيوتها لناس تختلف معهم في الدين وفي اللغة وفي الجنس وفي التقاليد من باب الإنسانية. ذلك نقول الحمد لله، ربما في طبقة من غير المسلمين هناك إنسانية، لذلك لا ينبغي أن يسبقوكم إلى الإنسانية، فإسلامنا إسلام الإنسانية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. C'est vrai qu'on voit parfois à travers les médias des images qui sont très belles, des images qui nous montrent qu'il y a quand même, dans un certain niveau de la société, malheureusement parmi les non-musulmans, qu'ils ont quand même un minimum de l'humanité qui ouvre leur foyer, avec peu de moyens qu'ils ont, à une famille entière qui a fouillé ses propres frères, qui a été chassé par la dictature, et par le châtiment de ses propres frères. Et il a trouvé les frontières de leurs frères de l'autre côté qui sont beaucoup plus près, ils sont fermés. Ils ont trouvé que les frontières des non-musulmans qui sont envers. التاريخ يعيد نفسه. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول وفد من المهاجرين إلى إثيوبيا إلى الحبشة، حيث هناك إمام ملك نصراني عادل لا يظلم عنده أحد. التاريخ يعيد نفسه ولكن بغياب العقل الإسلامي كما قلت. C'est vrai que l'histoire se répète. قرأت في بعض الجرائد إن كان هذا الكلام صريحا قالته هذه السيدة فيحق لها أن تقوله، إن لم يكن صحيحا فهو صحيح بفعلها. تقول هذه السيدة وهي رئيسة من رؤساء دول أحد الدول الأوروبية بدون تسميتها: سيسجل التاريخ أننا سنقول لأحفادنا غير المسلمين أن بلادنا استقبلت المسلمين كما استقبلت بلاد إثيوبيا المسلمين لما اضطهدوا من بني جلدتهم. هذا الكلام ولو لم تقل له فهو صحيح بفعله. الذين فتحوا الأردن شق au moins il y a un minimum. Oh les ahbab karam, quand hier s'est passé cet événement que tout le monde a été choqué, et il y en a, ahbab karam, regardez en Palestine ça arrive tout le temps et depuis des années, ça arrive toujours, mais parfois il y a un flash qui peut réveiller les mains. Tout de suite, les pays européens, ils ont appelé à une réunion extraordinaire. Et on donne même chapeau à le président de la République qui a appelé à une réunion extraordinaire. Aucun parmi les responsables arabo-musulmans a appelé à une réunion extraordinaire en voyant la photo de ce garçon jeté par la mer. Là, c'est incroyable, mais c'est vrai. Aucun. On est où? On est où يا أحباب الكرام؟ لذلك أحباب الكرام يرجع الإنسان. ما هي مسؤوليتنا نحن؟ هؤلاء سيسألون أمام الله تعالى ونوكلهم إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو عالم بهم أن يرفع شرهم عنا وعن الإنسانية جميعا. هذا نوكلهم، ولكن نحن أحباب الكرام نحن أصحاب مبادئ، نحن أصحاب رسالة، نحن حماة الإنسانية أصلا. أيها الأحباب الكرام، لا يكمل إيمان أحد منا إن لم يحب لأخيه في الإنسان. لا يسبقكم غير المسلمين إلى الخير. إذا كان حكامنا ومسؤولينا قد سدوا أبواب ما أعطاهم الله تعالى من الخيرات
أمام إخواننا من المسلمين ومن الإنسانية حتى ولو لم يكونوا من المسلمين، فينبغي أن نقوم نحن بالواجب. من العار أن تجد شباب مسلمين وشباب غير مسلمين يأتي ويقول أنا أقوم بواجبي الإنساني، وتجد نحن المسلمين لا نقوم بواجبنا الشرعي، مش فقط الإنساني، الشرعي الإيماني الذي لا يتحقق كمال إيمان الواحد منا إلا به. Alors chers frères, chers sœurs, c'est vrai, comme moi je félicite le président de la République qui a appelé hier à une réunion extraordinaire pour essayer de trouver une solution à ce problème de migratoire. Quand même, il a quand même fait une action dont on va le féliciter. C'est vrai que chaque fois on leur reproche quand ils font des erreurs, alors il faut qu'on soit juste. Quand aussi ils font de bonnes choses, on doit les féliciter, on va les applaudir, on leur dire. Aussi, les pays européens, ils ont aussi appelé à une réunion extraordinaire. Malheureusement, aucun parmi les pays arabo-musulmans a s'exprimé. Je peux vous dire simplement, si je veux dire, un parmi eux qui s'est exprimé, un débuté dans un pays du Moyen-Orient, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un témoignage qu'il le jettera en enfer le jour dernier, Inch'Allah. Écoutez qu'est-ce qu'il a dit. يقول هذا النائب البرلماني في دولة من الدول أن دولته رغم أنها غنية لا يمكن لها أن تستقبل المهاجرين السوريين لسببين اثنين. اسمعوا يا مسلمين، مسلم يمثل الأمة، اسمعوا ماذا قال. لسببين اثنين، لأن مجتمعنا ليس له نفس التقاليد مع المجتمع الذي سيأتينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن مجتمعنا لا يمكن أن يتأقلم مع هذا المجتمع، لأن لنا تقاليد ولهم تقاليد ولنا أعراف ولهم أعراف. بالله عليكم، هذا هو الإسلام. هذا هو البلد الذي ترفع فيه كلمة التوحيد 5 مرات في اليوم. هذا هو ممثل البلد الذي أعطاه الله من الخيرات ما يمكن أن يرفع الجوع على الأرض فقط، مش فقط على المسلمين. والسبب الثاني أن هؤلاء اللاجئين بعقم أن البوفوار داشا يعني مستوى المعيشة عندنا نحن غال، سيكلفنا أكثر مما سيكلف الدول الغربية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Alors, la grande catastrophe, quand ils s'expriment, parfois on dit quand ils ne s'expriment pas, ils s'expriment. Mais quand ils s'expriment, c'est encore pire. Je vais vous donner un simple exemple d'un parmi eux qui s'est exprimé les jours précédents. Il a dit, sans citer le pays, mais c'est un député d'un certain pays où Dieu a donné la richesse, et ils sont capables de nourrir tous les pauvres de la planète, c'est pas seulement les pauvres des musulmans. Il a dit, on sera incapable d'accueillir les immigrés syriens pour 2 raisons. La première, qu'on n'a pas la même coutume, on n'a pas la même tradition, on n'a pas le même mode de vie que eux. On peut jamais, ils peuvent jamais s'adapter, nous non plus peut jamais s'adapter avec eux. Vous voyez la raison? Masha'Allah. Ça veut dire que vous avez votre prophète tout seul, votre religion toute seule, et eux c'est des cafards. Non, c'est des cafards, eux. Ils ont un mode. Astaghfirullah. La deuxième raison que, apparemment, chez nous, il a dit, apparemment chez nous, le mode de vie est plus élevé. Le pouvoir d'achat est plus élevé. Tout ce qu'on va dépenser pour les accueillir, ça va être beaucoup plus cher que quand ils partent dans les pays européens. Masha'Allah. C'est pour ça que parfois, c'est pas les yeux qui pleurent, mais c'est le cœur qui pleure. C'est pas les yeux qui vont pleurer. Ça y est, les larmes, ils sont finies. Chacun de nous a pleuré tout seul chez lui. Mais on doit quand même, avant que ça sera trop tard de parler de cette vérité, parce que tant qu'on doit parler, on doit dire la vérité. Et toute la vérité. Parce qu'on sera interrogé devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, si on dit la vérité. Si on ne dit pas la vérité, même si on n'a pas assez de moyens pour faire. Mais néanmoins, il faut dire la vérité et dire à celui qui dit n'importe quoi que tu dis n'importe quoi. Néanmoins. لهذا أيها الأحباب الكرام أنا أدعوكم
أن تعرفوا أن هدفنا والهدف والمقصد الذي من أجله خلقنا الله وأن نعمر هذه الأرض وأن نعمرها بالصلاح، وهو أن يواسي بعضنا بعضا، وخاصة أن هؤلاء إخواننا مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر أخوه ستره الله في الدنيا والآخرة. وحديث أنس بن مالك الذي تعرفونه: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. أحاديث كثيرة لا تحصى. أين من كان يقول: لو عطرت بغلة بالعراق لسئل عمر لماذا لم تسوي لها الطريق؟ هؤلاء ليسوا بغال قد عطروا، هؤلاء إخواننا مسلمين قد غرقوا، قد ذبحوا، قد قتلوا. ماذا فعلنا؟ كنا ربما ندعوكم لترسلوا الأموال إليهم، الآن هم قد جاءونا، فإياكم أن يسبقكم غير المسلمين إلى الخير. Avant, on vous incite à envoyer votre sacrifice, à envoyer l'argent, à envoyer votre zakat. Maintenant, les voici, ils sont à côté de nous, ils sont venus. Alors, il ne faut pas que vous soyez moins actifs que les non-musulmans qui font un travail énorme que vous voyez tous à la télé, des non-musulmans qui se sentent leurs responsabilités de l'humanité. أسأل العلي القدير أن ينفقنا بخدمة الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وتعالى حق حمده، وصلي وسلم على من أرسل رحمة لله العالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إذا كان القرآن الكريم ينهج نهج الإنسانية ونهج الرحمة ونهج المواساة، فإن القرآن الكريم لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، بل نجد الشرع الكريم يجازي على مواساة الدواب التي لا حساب عليها خيرا، ويعاقب على من آذى الدواب التي لا تحاسب. Chers frères, chers sœurs, on doit faire attention, on doit être conscient. Certes, on sera tous interrogés, mais je vous rappelle qu'on est porteur des valeurs. Il faut que nos valeurs apparaissent surtout dans ce contexte-là. Quand on lit le Coran, on trouve le Coran nous incite à l'humanisme, nous incite à la solidarité. Peut-être même loin que ça, qu'on trouve dans la tradition prophétique, que Dieu subhanahu wa ta'ala récompense en étant solidaire avec un chien et châtie en étant méchant avec un chat. خرج الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. هرة. صحيح البخاري مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم dit qu'une femme musulmane, il est rejeté en enfer à cause d'un chat qu'avait prisonnier chez elle sans lui donner ni à boire ni à manger, sans ni le libérer pour qu'il se débrouille dehors. Un chat! Il est rejeté en enfer à cause de cela. Imaginez, on parle d'un chat. في رواية البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بغي من بغايا إسرائيل، وفي رواية فاسق من بني إسرائيل كان في الصحراء، كان به العطش، يلهث عطشا فوجد بئرا
فنزل فارتوى من البئر وفي الطريق التقى مع كلب أخرج لسانه يلحس الثرى من العطش فقال لعل بهذا الكلب ما كان بي بعد حين فأخذ الكلب وسقاه من البئر التي سقاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الكلب له صنيعه فدعا الله أن يغفر له فغفر له. الكلب هذا الكلب c'est pas un garçon de 3 ans, c'est pas des femmes sakines pauvres, c'est un chien. Le prophète le dit dans Sahih al-Bukhari, quand un parmi les gens de Bani Israël, dans une version, une femme de la rue, ça veut dire qu'elle n'est pas croyante, hein, qui était dans un désert, et il a la soif au point qu'il ne peut plus supporter. Et il a trouvé un puits, il a descendu le puits, et c'est bien réfléchi, il a bien bu de l'eau. Et dans son chemin, il a croisé un chien. En remarquant que le chien a tiré sa langue, hein, en léchant le sable par soif. Et après le chien, il a dit peut-être celui-là, il souffre comme je souffrais tout à l'heure. Il a pris le chien, il a descendu, il a remonté jusqu'à, il a donné à ce chien à boire dans sa chaussure. Le chien a remercié cette action, il a demandé à Dieu qu'il pardonne cette femme ou bien cet homme pervers, et Dieu il a pardonné. Ça c'est un chien et un chat. Alors cela c'est le frère qui ont subi la faim, la fatigue, qui ont traversé, qui ont fouillé leurs frères, qui ont fermé les portes vers eux et sont venus vers nous. Ils sont venus vers nous. Alors on ne doit pas être moins actif que les non-musulmans, à qui j'applaudis, je félicite. Quand ils ouvrent leur foyer, ils donnent de leurs biens. Arrêtons-nous de dire on n'a pas les moyens. Arrêtons-nous de dire on n'a pas les moyens. C'est pour ça pourquoi on ne s'organise pas dans une association au sein de la ville et on essaie de trouver des solutions. Là, on a des immigrants comme ça, un groupe, on s'occupe. Et on demande à la municipalité de nous aider et on s'aide entre nous pour trouver la solution. On ne doit pas trouver des immigrants, nos frères, dans l'humanité et dans l'islam, on ne doit pas les trouver traîner dans la rue. On ne va pas les trouver mourir de la faim dans la rue tant qu'on peut leur donner. Et on peut. Et je sais qu'on peut. Il ne faut pas me dire on ne peut pas. Il ne faut pas me dire on ne peut pas. On peut, avec ce qu'on peut. On peut leur donner. Il faut diminuer un petit peu la vie du confort. C'est ça la religion musulmane. C'est ça les valeurs de la religion musulmane. C'est ça le Hbab Karam. حتى لا يأتي واحد من المسلمين غدا وقد دق بابك أو رأيته من المسجد أو شيء ما يتقرب ورأيت جماعة من المهاجرين قد وأصبحوا من أبناء السبيل ولم يتحرك قلبك ولا دمعت عيناك ولم تفعل شيئا اتجاهه بل استقبلهم غير المسلمين بالترحاب. Quand vous voyez en Allemagne et en Suisse, ils ont accueilli ces immigrants avec joie. Et en faisant même les panneaux en arabe, ils apprennent carrément l'arabe. Ces associations non musulmanes. C'est vrai qu'il y en a certainement parmi eux des jeunes musulmans, mais dans la plupart, la quasi-majorité, c'est des non musulmans qui écrivent que soyez les bienvenus. On est des frères, on est dans l'humanité. Alors nous, on leur dit, soyez les bienvenus, on est les frères dans l'humanité, ainsi que dans la religion musulmane aussi. النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على أبواب العيد. On est bientôt dans les portes de l'Eid. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في صحيح البخاري قال لهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار اللحوم. النبي صلى الله عليه وسلم dans un jour de la fête du sacrifice, il a interdit les musulmans, les citoyens musulmans à Médine, il leur a interdit de garder la viande de l'Eid. Il faut tout dépenser. من أجل الدافة قال إنما نهيتكم من أجل الدافة. Il y avait des immigrants qui ont fouillé la famine partout et sont venus à Médine. Et c'était à l'époque de l'Eid, le prophète leur a dit je ne vous autorise plus de garder la viande de l'Eid. Vous mangez et vous donnez la quasi-majorité à ces pauvres. Quand il s'agit de la pauvreté, des immigrants, de nos frères dans l'humanité, c'est ça. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه القرآن في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنه. هؤلاء أحباب الكرام ليسوا من المشركين استجارونا، إنما إخواننا مسلمين قد استجاروا جيرانهم فغلقوا أبوابهم، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، ولكن لما جاءوا يستجيرون ويستجيرون غير المسلمين فينبغي أن نكون في استقبالهم وفي خدمتهم أكثر من غير المسلمين. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala, on voit comme je dis cette stratégie, ces valeurs, ces meilleures valeurs dans le chapitre du repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son messager, c'est un associateur te demande asile, accorde-le lui. Il faut lui entendre les paroles de Dieu et emmène-le vers l'endroit de sa sécurité. Et c'est malheureusement, ce n'est pas des associateurs qui viennent demander l'asile, c'est des musulmans qui viennent demander l'asile auprès de non-musulmans. Malgré que malheureusement, ils ne devaient même pas parler de l'asile quand on parle de nos voisins dans les pays à côté, il n'y a pas d'asile. Et aussi, je donne chapeau au pays de Soudan qui s'exprimait hier dans la bouche de leur un parmi les ministres, il a dit les immigrants syriens, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, c'est nos frères, c'est en humanité et en islam, qu'ils soient les bienvenus, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou non-musulmans ou non-chrétiens. Et le Soudan, c'est le pays parmi les plus pauvres en Asie. Malheureusement, on trouve ceux qui sont plus riches. أيها الأحباب الكرام، اعلموا علم اليقين أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها إنما هو ابتلاء من الله. Sachez certainement qu'aucune âme quittera ce bas tant que sa subsistance n'est pas auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais soyez les moyens de la subsistance de ces immigrants. Pour nous, on doit être les moyens que Dieu subhanahu wa ta'ala a utilisés pour garantir la subsistance de ces gens-là. Ils ne doivent pas sentir la faim, ils ne doivent pas sentir la peur, ils ne doivent pas être dans la difficulté, tant qu'on peut leur tendre la main. Si on peut tendre la main directement à eux, on peut tendre la main à Dieu subhanahu wa ta'ala, que Dieu subhanahu wa ta'ala leur trouve une solution. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأنت تدري وتعلم في علم الغيب عندك أن هؤلاء حكامنا قد أوصدوا أبواب ما ملكتهم أمام إخوانهم. اللهم إن كنت تعلم في علم الغيب عندك أن لا خير فيهم فيا رب إنا نسألك أن تنفذ أمرك فيهم. اللهم نفذ أمرك فيهم، اللهم نفذ أمرك فيهم، اللهم أرحنا منهم، اللهم أرحنا منهم. اللهم هذا الطاغية الذي شتت بلاده وشتت شعبه وشتت المسلمين ويتم ورمل وقتل وصلب وأغرق وأحرق، اللهم أحرقه. اللهم إنا نسألك أن تريح الشعب منه وأن تريح الأرض منه وأن تريح العباد منه. اللهم يا رب كل من تخاذل في نصرة الإسلام والمسلمين اللهم فاخذله، اللهم فاخذله، اللهم فاخذله. اللهم أزل نعمتك التي أنعمت على عبادك المخذولين الذين خذلوا إخوانهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا ربي هؤلاء غير المسلمين الذين فتحوا قلوبهم وفتحوا أموالهم وفتحوا بيوتهم، اللهم افتح قلوبهم للإسلام، اللهم افتح قلوبهم للإسلام. اللهم زين الإسلام في قلوبهم، اللهم يا رب زين الإسلام في قلوبهم. اللهم يا رب اجعل هذا سببا لإسلامهم، اللهم اجعل هذا سببا لإسلامهم، فقد تمثلوا الإسلام حينما خذله المسلمون. اللهم إنا نسألك يا رب ألا تحاسبنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم تقصيرنا وعافنا واعف عنا وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. يا إلهي لا نشكو ضعفنا إلا إليك، اللهم إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. يا رب نعوذ به منك غضبك، يا رب نعوذ من غضبك، يا رب نعوذ من غضبك. اللهم ارحم أمة المسلمين وارحم الإنسانية جمعاء يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.